na ako ihatag sa imo mag-truck gikan sa Yara Philippines. Pero tubag sa akong pangutana. Naay nang utana sa kuha. Ngano daw nga lailahi ang hitsura sa saging nga parehas sa manta og program sa pag-abono og sa pag-spray. Na puin ingon nga ang ihahak kuno saging gwapo kay og dahon pero pag-abot sa planta gamay ra magresulta. Mao ni ang tutubagon karon. Tubagon tabangan ko nimo kung makatubag ka imuha na ning mag-truck gikan sa Yara Philippines. Maklaim nimo ni sa Barangay Agri Office sa Barangay Tibalog para sa mga taga Davao del Norte, taga outside of Davao del Norte, pwede na to ipadala sa imo ikaw bahid sa freight. Bitaw ang pangutanan nako, unom ka buok ang ato ang kinahanglan para makakita tag gwapo nga production sa saging. Taga example. Sa unom, taghatag na kun ang duha sa imuha. Una, kinahanglan ta og land preparation. Muna una. Kung kini mo kung land preparation, kung dili maayo ang imuhang land preparation, una mabaw imo kay kanal or mabaw imuhang kanal or dili maayo pagkapili ang imuhang yuta, dili gyud na mo resulta og gwapong production sa saging. Muna una ha, land preparation. Ikaduha, ikatulo, ikaupat ug ikalima ikaw na provide na. Ang ikaunom kini importante pud kay ni harvesting and packaging. Ngano importante ang harvesting ug ang packaging? Kung dili maayo ang imong pagka-harvest, for example, ang imong mga harvester mag-harvest og tag 9 weeks diha, unya na nga bruising ang imong saging, pag-abot dito sa planta imong selector dili kabalo mo silik, gipang pikas-pikas ng imong saging diha bisag walay clustering, impas gyapon imong saging. So nanay duha. So kinahanglan lang og upat. I-provide tong upat sama sa gi-lecture ni Sir Mario Abihiwila nga director sa Marsman, pwede niyong makuha. Unsaon pag-claim? Pwede na itong kuhaon sa barangay hall, sa agri office sa barangay hall, o pwede po na ko ipadala sa imuha ikaw bayad sa shipment. Kaya lang, salamat.